સામેની ચૂંટણીમાં મુદ્દા આધારિત લડાઈ પર કોંગ્રેસના સંસદ સભ્ય શશી થરૂરનો વિશેષ ભાર રાજ્યના મતદારોની બુદ્ધિમત્તા પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા વિરોધીઓ સામે સાધ્યું નિશાન। કેરળમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે, ત્યારે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ સંસદ સભ્ય શશી થરૂરે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેમનો સંઘર્ષ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ જનહિતના મૂળભૂત મુદ્દાઓ અને નીતિઓ પર આધારિત છે। તિરુવનંતપુરમ ખાતે પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે રાજ્યની પ્રજા અત્યંત સમજદાર અને જાગૃત છે, જેઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી યોગ્ય પ્રતિનિધિ પસંદ કરવામાં સક્ષમ છે। રાજકીય વિશ્લેષકો આ નિવેદનને શાસક પક્ષ અને વિરોધ પક્ષો વચ્ચેના સીધા મુકાબલા તરીકે જોઈ રહ્યા છે। થરૂરે જણાવ્યું હતું કે લોકશાહીમાં ચૂંટણી એ માત્ર સત્તા મેળવવાનું સાધન નથી, પરંતુ જનતાની આકાંક્ષાઓને વાંચા આપવાનું માધ્યમ છે। તેમણે રાજ્ય સરકારની કામગીરી અને પડતર પ્રશ્નો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને મતદારોને રીઝવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। આ આક્રમક છતાં સંયમિત અભિગમ દ્વારા કોંગ્રેસ પક્ષ રાજ્યમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવાને શિક્ષિત મતદારોને આકર્ષવા માંગે છે। രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏത് വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല। എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്കത് വികസനവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്। നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല മെച്ചം വന്നുമോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് പെൻഷൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമോ? 10 വർഷം എന്താ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അതൊക്കെ ആലോചിക്കണം ആൾക്കാർക്ക്। നമ്മൾ മലയാളികൾ പഠിപ്പും അറിവും ഉള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ, അവരെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലെടുക്കരുത്, അവരെ ഫൂൾ ചെയ്യരുത്। നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയാം, ഇത് വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നമല്ല, വിഷയങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്। ഞങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ വികസനങ്ങൾ, ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ പോലെയുള്ള അനുഭവമുള്ള നേതാക്കൾ, അതിനൊപ്പം ചില യുവ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധികൾ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പുതു കേരളം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം।